हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर पॉलिटिकल साइंस क्लास। एभ्रोटे हम आलोचना करबा प्लस 2 सेकेंड ईयर आर्ट्स अथवा युक्त द्वितीय वर्ष काल पे मनकर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान आपण मनकर सीएचएससी बोर्ड एग्जाम 2024 आसी होथिबा किछि सिलेक्शन 3 बार विशिष्ट प्रश्न उत्तर तेणु भिडियो कोन जाय स्किप न करी आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। तो डेन करे चलंतु आज भिडियो स्टार्ट करबा। प्रश्न नंबर 1 रे अछि सिंधु नदी जल विवाद कोन? सिंधु नदी जल विवाद कौन? तो आपण मैंने उत्तर लिखे सिंधु नदीर केनाल जल बंटन को नहीं भारत और पाकिस्तान मध्य विवाद देखा 1960 मसीह तत्कालीन भारतर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पाकिस्तान प्रतिपक्ष आयुब खान मध्य एक राजीनामा स्वाक्षरित होगा एक आयोग गठित हो यार समाधान करथिला। तो सिंधु नदीर केनाल जल बंटन को नहीं भारत और पाकिस्तान मध्य 1960 मसीह विवाद देखा से समय भारतर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पाकिस्तान आयुब खान मध्य एक राजीनामा स्वाक्षरित होगा पर एक आयोग गठित हो सिंधु नदी जल विवाद को समाधान करथिला। तापरे प्रश्न नंबर 2 रे रछि पंचशील नीति को नहीं एक राजीनामा कहा मध्य स्वाक्षरित होइथिला। तो आपण माने उत्तर लिखिबे भारत और चीन मध्य अंतरराष्ट्रीय एवं अन्य संपर्क पाई 1954 मसीहा एप्रिल 29 तारिख रे पंचशील राजीनामा बा पंचशील नीति नामक एक संधि स्वाक्षरित होइथिला। यार मुख्य प्रवक्ता थिले भारतर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 3 रे रछि तास्केंट सम्मेलन गुरुत्व कौन बा तास्केंट राजीनामा कौन? तो आपण माने उत्तर लिखिबे रूसियार सर्वोच्च शासक श्रीयुक्त कोसिजिन मध्यस्थतारे भारतर प्रधानमंत्री श्रीयुक्त लाल बहादुर शास्त्री एवं पाकिस्तान राष्ट्रपति आयुब खान मध्य तास्केंट राजीनामा स्वाक्षरित होइथिला। उभय राष्ट्र मध्य उत्तम पड़ोसी संपर्क रक्षा थिला एही सम्मेलन विशेषत्व। तापरे प्रश्न नंबर 4 रे रछि सिमला राजीनामा केबे ओ काहा मध्य स्वाक्षरित होइथिला। तो आपण माने उत्तर लिखिबे 1972 मसीहा जुलाई 2 तारिख रे भारतर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो मध्य सिमला ठारे एक शिखर सम्मेलन होइथिला। एथिरे स्वाक्षरित होइथिबा राजीनामा सिमला राजीनामा रूपे परिचित अटे। तापरे प्रश्न नंबर 5 रे रछि लाहौर घोषणानामा कोन? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न अटे। लाहौर घोषणानामा कौन? तो आपण माने उत्तर लिखिबे 1959 मसीहा फेब्रुआरी 3 तारिख रे भारतर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली रू लाहौर पर्यंत बस यात्रा करे बस चलाचलर शुभारंभ करथिले। लाहौर ठारे जो घोषणानामा प्रकाशित होइतिला ताहा लाहौर घोषणानामा भावरे परिचित। एही घोषणानामा रे सिमला राजीनामा अनुसार काश्मीर समस्यार समाधान पाई घोषणा करा जायतिला। तापरे प्रश्न नंबर 1 रे अछि बी भाग बा सेक्शन बी रे पंचशील नीति कौन? पंचशील नीति कौन? बहुत इंपोर्टेंट अटे। तो आपण माने उत्तर लिखिबे भारत और चीन मध्य अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य एवं अन्य संपर्क पाई 1954 मसीहा एप्रिल 29 तारिख रे एक चुक्ति स्वाक्षरित होइतिला। एही चुक्ति मुख्यतः 5 गोटे शर्त उपरे प्रतिष्ठित थिला। से शर्त गुड़िक है प्रथम शर्त हूँ प्रत्येक राष्ट्र अखंडता और सार्वभौमता प्रति पारस्परिक सम्मान प्रदर्शन करने। द्वितीय हूँ पारस्परिक अनाक्रमण। तृतीय हूँ परस्पर आभ्यंतरीण व्यापार हस्तक्षेप निवारण। चतुर्थ हूँ समानता और पारस्परिक सुविधा हासिल एवं पंचम हूँ शांतिपूर्ण सहावस्थान। पंडित नेहरू थिले ए पंचशील नीतिर प्रवक्ता। या पंचशील नीति बोली कहुए। परवर्ती समय 1955 मसीह अनुष्ठित बांदुंग सम्मेलन में पंचशील नीति को ग्रहण करागला। तापरे प्रश्न नंबर 2 रे अछि दक्षिण एशिया आंचलिक सहयोग समिति बा सार्क कौन? दक्षिण एशिया आंचलिक सहयोग समिति बा सार्क कौन? तो यह मध्य बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न अटे। तो आपण माने उत्तर लिखिबे एशिया महादेश रे शांति प्रतिष्ठा पाई भारतर दान मध्य कम नुहे। भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान श्रीलंका बांग्लादेश मालदीव एवं अफगानिस्तान समेत 8टी राष्ट्र विशिष्ट दक्षिण एशिया आंचलिक संयोग समितिर भारत होची वस्तुतः जन्मदाता। 1996 मसीहा अक्टोबर 1 दिन नुआदिल्ली ठारे गठित एही अनुष्ठान आंचलिक सहयोग प्रतिष्ठा दिगरे भारतर आंतरिकता एक निदर्शन। पड़ोसी राष्ट्र मान सहित सुसंपर्क प्रतिष्ठा करने भारतर लक्ष्य। यह उद्देश्य श्रीलंकार जातिगत समस्यार समाधान दिगरे भारत श्रीलंका राजीनामा बलिष्ठ पदक्षेप। तापरे प्रश्न नंबर 3 रे अछि भारतर वैदेशिक नीतिर विशेषत्व लेख। भारतर वैदेशिक नीतिर विशेषत्व लेख। तो यह प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट अटे। तो आप उत्तर लिखिबे भारत संविधान पृथ्वीर एकमात्र संविधान जहाँ देशर वैदेशिक नीति निर्धारण करने
ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଅଛି। ସମ୍ବିଧାନ 51 ଧାରାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି, ଖରେ ହେଉଛି ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା, ଗରେ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ଓ ଚୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଘରେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିବାଦଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାଯଥ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ସାମ୍ବିଧାନିକ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ। ଆମ ଦେଶରେ ଅନୁସୃତ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ରହୁଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା, ଦ୍ୱିତୀୟ ରହୁଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ବିରୋଧ, ତୃତୀୟ ରହୁଛି ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ବିରୋଧ, ଚତୁର୍ଥ ରହୁଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ, ପଞ୍ଚମ ରହୁଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ, ଷଷ୍ଠ ରହୁଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4ରେ ରହିଛି ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରୁଷିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୋସିଜିନ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆୟୁବ ଖାନ 1966 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତାସ୍କେଣ୍ଟଠାରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି, ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତମ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସନନ୍ଦ ପ୍ରତି ପୁନଃ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ ଏହି ରାଜିନାମାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5ରେ ଅଛି ସିମଲା ରାଜିନାମା 1972ର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏହି ସିମଲା ରାଜିନାମା, ଲାହୋର ଘୋଷଣାନାମା ଏବଂ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆସିବ। ତ ସିମଲା ରାଜିନାମା 1972ର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ 1972 ମସିହା ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଲଫିକର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିମଲାଠାରେ ଏକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ସିମଲା ରାଜିନାମା ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। ଏହାର ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, କରେ ହେଉଛି ସୀମାରେଖାରୁ ଉଭୟ ଦେଶର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଖରେ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ, ଗରେ ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ବେସାମରିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମିଳିତ ତଦାରଖ ଏବଂ ଘରେ ହେଉଛି ଉଭୟ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ସାମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ରେ ଅଛି ଲାହୋର ଘୋଷଣାନାମା 1969ର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଲାହୋର ଘୋଷଣାନାମା 1969ର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ 1969 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଲାହୋର ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଉଦ୍ଘାଟନ ସ୍ୱରୂପ ନିଜେ ବସ୍ ଯୋଗେ ଲାହୋର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଲାହୋରଠାରେ 3ଟି ଦଲିଲରେ ଏକ ଘୋଷଣାନାମା ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ତାହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର କାଶ୍ମୀରର ସମସ୍ୟାକୁ ସିମଲା ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ସମାଧାନ କରିବା, ଖରେ ହେଉଛି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ, ଗରେ ହେଉଛି ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଓ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଘରେ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ଥିଲା କିଛି ସିଲେକ୍ସନ 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସିଲେକ୍ସନ 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମରେ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ବେଲକୁ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।